हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम आसे बालेश्वर जिला गोपालपुर गोटे जगह इंकड़ बोली बुलापाई आसे। देखु सेठी गोटे माने विरल मंदिर जोटा कि पानी भितर अच्छी। बर्तमान मंदिर पाखर आसिक आपण मानक जूम करके फोटो देखा देखु केते लोग बुलापाई आसती। आपण भी आसतु बुलापाई कि एठार वाटरफॉल शिवलिंग बहुत बड़ शिवलिंग अच्छी पाखे बहुत दर्शनीय जिनस अच्छी। आपण मैंने आसतु पार्क वाटरफॉल बहुत जिनस गुड़ा अच्छे। आपण मैंने आसतु बुलतु आओ मजा नि आपण मान जो कहते देखु ये हूँ वाटरफॉल। मंदिर चारिपटे पानी नौकार लोक मैंने भी बुलाबुली करुँच। आज जेहेतु संडे टी भिड़ अच्छी एमती भी तो नवा वर्ष छुट्टी देदेला स्कूल कॉलेज। सो देखु बहुत गुड़ा मंदिर ये अच्छी देखापी कि मुझे सर्ट्रे देखा दूँ। देखु ये बड़ शिवलिंग अच्छा तले माने आमर भारत में जीक दर्शनीय स्थान शिवलिंग ता तले सब अच्छी। सेठी गले आपण मानक देखा देखु मंदिर चारिपटर केमी सब मंदिर अच्छी। पानी रे सब बड़ बड़ माछ देखिपे। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द गोपालपुर। आपण मैंने आसतु विजिट करूँ। एवं से नना मंदिर केते दिन है 4.5 वर्ष हो गला। जा बहुत लोग आसुए ना बुलापाई कि देखो तो यहाँ हूँ ग्राउंड फ्लोर मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण। देखो ये राधाकृष्ण मंदिर। आपण मैंने आसतु माने मंदिर भितर गोटे अलग फिल होची जोटा कि आपको कहि बुझे भी पारिनी। आपण आसतु मंदिर बुलतु निज फैमिली मान सहित आसतु किसी भी असुविधा ये हबार ना कौन चार्जेस देवाई पड़ोनी। आप पूरा भरपूर आनंद उठे पारे। देखु एठी भी पार्क अच्छी। देखु लोक मैंने केमती पार्क रे देखु मंदिर केते समय खुला रोचे सकाळ 8 दिन 1 दिन 3 राति 9। अच्छा अच्छा कौन से चार्जेस ये पड़ो ना तो आसपाई कि चार्जेस गाड़ी पार्किंग मामूली सब जगह रे मंदिर पे एमती ओकेजन ले 5 टका मंदिर डेवलप। देखु माने मंदिर प्रशासन देखु केमती का चारिड़े कैमेरा लगे कि माने गतिविधि लक्ष्य करुँच। तो बहुत भल अच्छी। आपण मैंने आसतु बुलतु और मजा उठातु। सो कंटिन्यू वाच माय वीडियो। देखिपे बर्तमान लोक मैंने केमती बुलाबुली करुँच। देखु मुझे जो नौका कहूली देखु सेठी नौका केमतिका थुआई। आप चाहिए भी मंदिर बुली पारे पोखरी चारिपटे बुली पारे। देखु मंदिरटी आम बर्तमान बाहर को जाऊे मंदिर भीतर तो ये सब देखिले पाखापाखा देखु सब केमतिका शिवलिंग। गंदु एवं शुई पड़ा गोटे परिश्रमी से गाड़ी आसला तो पवन लगे से शुई पड़ी। सो गाइस चलतु कंटिन्यू वाच माय वीडियो वाच करी थांतु एवं वीडियोटी आपण मन केमती लगुच आपण कमेंट माध्यम जनइबे। देखु मंदिर बाहर भी देखु केमतिका सब स्मरणीय मूर्ति मान रखिंट छवि मान सब बनई। देखु देखु एमतिका सब बनई। जहाँ जगह मत तो बहुत भल लगुच। आपण मानक केमती लगुच आपण मैंने आसतु विजिट करूँ एवं कहतु केमती लगुच। सो आप बाहर को चलतु। बाहर भी बट नारायण ये गोटे विराट बड़ बट वृक्ष एवं अश्वत्थ वृक्ष दुईटा वृक्ष अच्छी मिसी। देखु बट वृक्ष मंदिर रे श्रीकृष्ण एवं राधा अच्छा देखिपे केमी मंदिर सब कारुकार्य करा मैंने मंदिर आसतु मजा नियंतु। कमेंट करी कहतु मंदिर आपण मानक केमती लगुच। आपण आसबे कि नहीं मुझे आउ थे कही रखुची यहाँ बालेश्वर जिलार
ବାହାନଗା ଗୋପାଳପୁର ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଇଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିଅର। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚ ପାଣିରେ ତ ମାଛ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବେ। ବହୁତ ଜୀବ ଏ ପୋଖରୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ ପାର୍କକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଉପରେ ବି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପାର୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପାର୍କ। ପାର୍କ ସିଧାରେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଉପରେ ଯେମିତିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବି ଆସିପାରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ମଟର ଚାଲେ। ମଟର ଚାଲିଲା ମାନେ ଏଠି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ଛିଟକୁ ଥାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଟା ଦିନ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ଗୋଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଗାଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଟା ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। କଲରଫୁଲ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଫିକର ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଘର କେଉଁଠି? ମୋର ବାନ୍ଧିବୁ ବାସୁଦେବପୁର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି? କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ସେଠି ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତିକା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଅଛି। ତ ଗାଇଜ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେବେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଧାମରାଇ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରା ଗୋଟେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବନ୍ଦର। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସବେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଏଠି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଟା ଦିନ ବେଳ ତ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଚାଲୁ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍କ ସବୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।
देखो तो थकी पड़े पड़ी लास्ट को बसी पड़े बंधु देखुचु गल कहीं देखो तो चारिड़े बर्तमान पानी चलला देखो पुणी ये गोटे मंदिर पोखरी चारि पाखे सबुआड़े मंदिर ये रामेश्वर मंदिर छाड़ी दो चल चल छाड़ गली पड़ी ना गली बनी धो बापा धो हाथ धो देखो छोट पिला मानकर खेलिया व्यवस्था भी अच्छी एठी पुणी आगु गले पुणी एक मंदिर बहुत बड़ प्लेस आपण मैंने आसतु बुलतु मजा उठातु देखो फैमिली को लेकिन आसतु देखो मो पूरा प्लेस देखे दूसरी आपण मानक केमती पोखरी भितर मुख्य मंदिर टी पोखरी भितर अच्छी लोक मैंने केमती का सब बुलाबुली कर देखु गंध काख हबानी लास्ट कहला ना मत छाड़ दियो मु चली चली जाए परिश्रम हो गला ताको गंधु ए गंधु ताता कर देनी परिश्रम हो गला परिश्रम हो गला जा बची पड़ ए गंधु ए देखो पिला मान खेलने की व्यवस्था करा जाइछि छोट पिला की देखो बर्तमान सब टेस्टिंग करा जाउछि बर्तमान मंदिर पाखर केमतिया देख पानी गंध मजा नौ ये गोटे भी छोट मंदिर टी देखो द्वारिकानाथ मंदिर बोली लिखा जाइए बहुत सुंदर कारुकार्य होती चारिपटे फूल गछ विभिन्न प्रकार फूल गछ देखो चारिपटे चारोटी मंदिर छोट छोट मंदिर पोखरी मंदिर अच्छी एठी गोटे देखो एठी गोटे मंदिर पुणी एठी गोटे मंदिर ही देखो पुणी एठी गोटे मंदिर
ब्यूटीफुल प्लेस आपण मैंने आसतु बुलतु मजा उठातु देखो केते लोक भर्ती हो गले समस्ते फैमिली नहीं आसुँच बुलापाई आपण मैंने भी आसतु बुलापाई आ कमेंट करके कहतु आपन को ये शॉर्ट वीडियोटी माने ब्लॉगटी केमती लगेगा जदि आपण मानको भल लगुच ताहले वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग मानको ये वीडियोटी निश्चय पठेबे इटा छुआ का पाई झुलिया पाई तुम मैंने सब झुलच कहीं तो छुआ ना मामा तमा तमा छुआ ये तो छुआ है यूज देखो तो छुआ मान कि माने सब रखाई जेहेतु छुआ मैंने पलैले बड़ लोक पलैले चुपकिना बसी पड़ुन दी जन बसिक झोला झोली आरम्भ कर दौरान लज्जा लगुनि देखो तो गंधुआ बसला गंधु भी कहला ना मुझे झुलमी गंधु ए मजा नहीं जाओ कईटी फ्रेंड्स पार्क भीतर गोटे सुंदर जगह देखिए वाओ भगवान रूप सब देखु ये देखु पछक अवतार शुकर अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार भितर देखो भीतर को बहुत भल जिनस अच्छे जोटा कि भीतर को एलाउ करूना अपन मैंने आसतु बुलतु देखु मजा नियंतु तो बर्तमान भितर तो ये सब बुलीगले पुणी बाहर भी आउ सब किसी जिनस अच्छा तो मो भिडियोटी को कंटिन्यू वाच करूँ देखु था आपण मानक आउ किसी जिनस भी देखा देखो तो घर को जीवन रहा देखो तो ये सेल्फी उठेबार व्यस्त जे दर्शनीय जगह को गला मैंने ठाकुर माने पछर था एम सब सेल्फी उठे ने सो गाइस एबे तो भितर बुलवा सरीगला एता भितर कौन अच्छी तले जीवा ना चलतु आउ थे आपण मानक भितर को नहीं जाऊँगी बर्तमान ग्राउंड फ्लोर रे कौन कौन अच्छा देखा देखु भितर स्वयं नारायण मूर्ति अच्छी सो गाइस चलतु ए भितर बुलाबुली सरीगला आउ कौन कौन जगह अच्छी देखा सब आस चलतु देखो आउ गोटे मंदिर नहीं जाऊँ
ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ୱାଟରଫଲଟା ଅଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ପୁରା ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟି, କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ପିକନିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ सो गाइज आपको भिडियोटी केमती लगुच आप कमेंट कर निहाती जनइबे। जदि किसी असुविधा थाए आपण मैंने कहे पुणी आउ 2 दिन पर पुणी आसो आ गए अलग जगह को। तो देखो यहाँ मंदिर भितर सब दृश्य थिला। बर्तमान मुझे आपण मानक नहीं जाऊँगी मंदिर बाहर को। मंदिर बाहर भी आहरी बहुत बहुत किसी देखा दृश्य अच्छी आपण मानक मुझे देखी कंटिन्यू मो वीडियो वाच करूँ देखु था। जदि मंदिर बाहर गोटे गोटे लाइक बाइक स्टैंड चलतु मंदिर बाहर कौन हो देखा। आस तो फ्रेंड्स देखुवे चलते आम जगन्नाथ मंदिर दर्शन करवा। देखी पार्थे जगन्नाथ मंदिर। देखो आम गुंड केमी नना फोटोर बस पड़ी छोटा पूजारी हो गला सी। कुंदू घर को पलैले
ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଉ କିଏ ନବ ନିଅ। ଗୁଣ୍ଡୁ 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 କାଢ଼ନା ଖାଉ ସେଇ ଦେ ତୁ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଦେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତୁ ଯିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ଥକିକି ନନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ନା ଧରୁନି। ସମସ୍ତେ ପାଦୁକା ନେଇଗଲେ ତ ସିଏ ବି ଉଠେଇକି ଆଉ କିଏ ନେବ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛି। ହଁ କାଢ଼ନା ଖାଇଲେ ହଁ ପାଟର ଭରିଦେ ହେଲା। ସୋ ଗାଇସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛି। ବନ୍ଧୁ ଟୋଟାଲ ଉଠିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସିଏ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ଯେତେ ମାନେ ଗରମ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। So guys, ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆଗରେ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ସବୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ରଖିକି ଯିବା। ଏଇଠି କଟିଦେଇ ଏଇଠି ଦେଇକି
ଆହାରି ଭିତରେ ଦେଇଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସବୁ ପାଖରେ ପାଖରେ କେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। 100 ଫୁଟ କି 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଦର୍ଶନ ଏତିକି। ତ ଇଙ୍କଡ଼ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଇଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିନଥିବେ କିମ୍ବା ବୁଲି ନଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।